Odi asempati betimi subscribe and share one like comment. For so odi asempati person aduma wodi e de boa adarefo. Eguso e doctor ho sabe odi ya be abedu ye ho e hu se wura bi wo ho elo na oba ba kire ye eduku aye ni ya re doctor abo fancy na ya ye se ni ti me da se we wa ba hu ye fe no aya oko ye me ka se manzima ye fe no ebutu enya ye ka ebutu enya na o ti ase e kire se eham ahaban anase ntokwa ahaban nti we no ye ko no sunsun mu afamu na ye de titi amanfo ntem e bia na obi aye se obi a wo anase o yere na obi eje furu ntem a ye wa amamre ne amane a ye di ye se o ma ko to ka chira obi an kan mu so mo de mpa bu si wo mo te mo de to first ye o so se sa ne ma ko no wa se sa ne ma e de ko mo enye eho ne wa na ayarsa ho na ye chere nti we aboa e wo ni padiem awdo we obi wo no ma ojonfo ntenten oda na ajo a obi tun ajo so be 10 ansa na wa ere ade achi eni mo friend diabetes ye wo diabetes dey ankasa wo ho ene obi wo so a ojo so ntenten ye diabetes dey ye cancer no no treatment number ma remedy a bi wo ho diabetes this is said more treatment than because diabetes ye yare bi e ba oni padiem a